Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita berbagai nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman dan Islam, kemudian nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in dan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam hari ini kita akan menyaksikan para finalis kita dalam acara lomba atau musabaqah hifdzul Quran yang ke-6, tingkat surat-surat pendek 1 juz, 1,5 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz dan 5 juz. Acara ini diselenggarakan oleh MDI As-Sunnah Dasan-Nyur, dan berikut juga dukungan masyarakat, para jamaah dan pemerintah desa Lenek Lau. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh, para orang tua, para wali, para pengurus dan para asatidzah yang hadir pada malam hari ini, insyaallah kita akan menyaksikan penampilan anak-anak kita pada lomba atau musabaqah hifdzul Quran yang ke-6 ini. Sebelum kita memulai ke acara, kami akan panggil dewan juri pada malam hari ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa MGTV, sebelum acara kita mulaikan, kami akan panggil dewan juri pada malam hari ini. Kami panggil Ustadz Azhar sebagai pembaca soal pada malam hari ini. Beliau adalah mahasiswa Libya semester 3 syariah. Kemudian dewan juri penilai tajwid, kami panggil Ustadz Sahibin SS. Beliau merupakan lulusan atau alumni Ma'had Imam Syafi'i Cilacap dan kemudian melanjutkan studi di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Kemudian kami panggil dewan juri penilai kelancaran bacaan. Kami panggil Al-Ustadz Ihban Admanhuri. Beliau merupakan mahasiswa STDI Imam Syafi'i Jember dan menempuh studi 1 tahun, kemudian melanjutkan di Ponpes Ibnu Abbas Dasan Bantep. Kemudian dewan juri penilai makharijul huruf, kami panggil Al-Ustadz Ahmad Akhyar Rashidi. Beliau merupakan mahasiswa Libya Jakarta dan menempuh semester 2 syariah. Selamat bergabung para dewan juri pada malam hari ini, dan alhamdulillah ustadz-ustadz kita di sini masya Allah berpendidikan semua,
dan ada juga yang sedang menempuh studi, baik itu di dalam negeri atau di dalam Lombok sendiri dan di luar Lombok. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini akan kita saksikan penampilan anak-anak kita dalam musabaqah hifdzul Quran yang ke-6, tingkat surah-surah pendek An-Nas sampai surah Al-Zalzalah, dan tingkat surah pendek An-Nas sampai Al-A'la. Adapun kategori surah pendek An-Nas sampai Al-Zalzalah, mereka adalah Zakira Afza, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kemudian Adila Alamat Dasanyur, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kemudian yang ketiga Adiba Alamat Dasanyur, TKB PAUD Dasanyur. Kemudian peserta yang keempat atas nama Nabila Ahyana, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kemudian peserta atau finalis yang kelima Hasna Akmal, PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kemudian untuk tingkat surah-surah pendek An-Nas sampai surah Al-A'la, finalis yang pertama Faris Effendi, kelas 3 SD SDN 1 Lenek Lau. Finalis yang kedua Ummu Aqila, kelas 1 SD SDN 1 Lenek Lau. Finalis yang ketiga Azyan Faqiha, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Finalis yang keempat Muhammad Yunus Firmansyah, kelas 4 SD SDN 1 Lenek Lau. Dan finalis yang terakhir atas nama Abdurrahman Dasanyur, kelas 1 SD SDIT As-Salafi Suralaga. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pemirsa MGTV yang berbahagia, marilah kita saksikan finalis yang pertama, tingkat surah pendek surah An-Nas sampai Al-Zalzalah. Finalis yang pertama kami panggil atas nama Zakira Afza, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kepada Ananda Zakira Afza dipersilahkan. Ya, ambil. Tes. Ya, silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zakira Afza. Peserta pertama Zakira Afza mengambil paket C. Kami ingatkan terlebih dahulu bagi peserta sebelum mulai menjawab, terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin la tarahunnal jahim summa la tarahunnaha ainal
summa latus alunna yawma izin alin naim. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Soal kedua. Min syarri ma khalaq. Wa min sarri ghasikin iza waqab. Wa min sarri naffasati fil uqad. Wa min sarri hasidin iza ahad. Ahsanti, barakallahu fiki. Baik, soal ketiga. Alladzi jama'a malan wa 'addada. Yahsabu annama lahu ahlada. Kalla la yumbazan nafil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati tattali'u alal afhidah. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Selanjutnya soal keempat. Bacakan surah Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital lazi yukazzibu biddin. Fadzalikal lazi yadu'ul yakim. Wala yahuddu ala to'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Allazina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Soal terakhir. Didengar baik-baik. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatas sita'i was-shaif. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Salam, sudah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, tidak ada kesalahan, luar biasa. Barakallahu fiik. Itulah penampilan ananda kita Zakira Abza. Kelasnya sih masih muda belia, ya kelas TKB, ya TKB Faud As-Sunnah Dasan Nyur. Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peserta yang kedua tingkat surah pendek kami panggil atas nama Adila, TKB Faud As-Sunnah Dasan Nyur. Kepada Ananda Adila kami persilahkan. Ya, silakan ambil amplop dan setorkan ke Ustadz. Ini kembar ya? Adila Adibah. Kembar?
Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal Ustaz. Taib. Adila mengambil paket E. Taib. Kami bacakan soalnya terlebih dahulu, baru ta'awud. Taib. Soal pertama didengar baik-baik. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, soal pertama di dalam paket E. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وما أدراك ما القارعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Ya, kami ulangi soalnya. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Taib, ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Soal kedua didengar baik-baik. Malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Soal ketiga wal 'ashr Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa aminus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Soal keempat فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Soal terakhir, bacakan surah Al-Zalzalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa ahrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasaduruna su'astatan li'urau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Taib, ahsanti, mumtaz, barakallahu fiki. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Hadi Adila, Masya Allah, tanpa gemetar, ya, tampil tanpa gemetar. Subhanallah, barakallahu fiik. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan saksikan finalis yang ketiga kategori surah pendek. Kita panggil atas nama Adiba. Kita panggil atas nama Adiba, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kepada Ananda Adiba dipersilahkan. Masya Allah, ini kembarannya, kembaran Adila. Mudah-mudahan lebih baik dari kembarannya. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adiba mengambil paket A. Supaya terlebih dahulu baca ta'ud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asfin ma'kul. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Soal kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala al-insanu ma laha Yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. Yawma idzin yasdurun nasu astatan liurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Soal ketiga.
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Soal keempat. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Ahsanti mumtaz, barakallahu fik. Soal terakhir. La a'budu ma ta'budun wala ana abidun ma abattum. Salah. Kami ulangi soalnya. La a'budu ma ta'budun wala ana abidun ma. Salah. Kami berikan kesempatan terakhir. La a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Sudah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Adiba, ta'al. Adiba. Sini. Iya. TKB ya? Masya Allah. Hadir ibu? Ada ibu? Ada. Bapak ada? Alhamdulillah. Mana bapak? Malaysia. Masya Allah. Malaysia. Ngana. Masya Allah. Doa yang aman. Deh. Doa yang deh. Tetap sehat nah. Ya, silakan Adiba. Masya Allah. Penampilan finalis yang ketiga atas nama Adiba, kelas TKB PAUD As-Sunnah Dasanyo. Baik, finalis yang keempat kami panggil atas nama Nabila Ahyana. Atas nama Nabila Ahyana, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Kepada Ananda Nabila dipersilahkan. Ya, silakan naik ke panggung. Duduk yang manis. Iya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Ahyana, peserta keempat, mengambil paket B. Kami akan kembali. Ta'ud terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket B, didengar baik-baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha
akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ala yauma tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka ala yauma yasdurun nasu astatan rau a'malau bamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin yarah. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiik. Soal kedua. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunu nasu kal farasil mabsus wa takunu jibalu kal ihnil mampus fa amma sakulat mawazinu fa huwa fi isat radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun namiyah. Taib, ahsanti mumtaz, barakallahu fiik. Soal berikutnya, soal ketiga. Bacakan surah Al-Adiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa asarna hina qa'a fawasat jam'a innal sana li rabbi lakanus wa innahu ala zalika lasahid wa innahu yubbil khayli lasadid apala ya'lamu bu'sira ma fil kubur wa usila ma fis sudur inna rabbahu bihim yawsillahu bid. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Soal keempat. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihati wa tawasaw haqqi wa tawasaw bis-sabr. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Soal terakhir. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu al ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina an salati sahun alladzina yura'una na'unal ma'un. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiik. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabila Ahyana. Ya encong dia lari. Takut dipanggil. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah penampilan Ananda Nabila Ahyana, finalis yang keempat kategori surah pendek, surah An-Nas sampai dengan Al-Zalzalah. Finalis yang kelima kategori surah pendek, kami panggil Ananda Hasna Akmal, TKA PAUD As-Sunnah Dasanyur. Hansa. Ya, salah tulis. Iya, salah tulis. Hansa Akmal. Mohon maaf. Hansa Akmal, Masya Allah. Ini penampilan finalis
paling kecil sepertinya. Siap Hansa? Siap? Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, inilah peserta terakhir dari kategori surah pendek dari An-Nas sampai Al-Zalzalah. Hansa Akmal. Hansa Akmal mengambil paket D. Baik, kami ingatkan kembali sebelum mulai menjawab terlebih dahulu membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Soal pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narallahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihi muqsadah bi amarin mumaddadah. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Masya Allah. Soal kedua. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al qaidahum fi tadal wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjin faja'alahum ka'asbin ma'kul. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Soal ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yatim lataghawunnal jahim summa lataghawunnaha aynayatin summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Soal keempat. Bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhas Salam. Kami ulangi. Bacakan surah An-Nasr. Iza nasrullahi wal fath wa ra'aitan sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fiik. Soal terakhir. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. A'udzu
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi soalnya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'una wa yamma'unal ma'un. Ahsanti mumtaz, barakallahu fiki. Salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khansa. Sini ya Khansa. Masya Allah. Siapa namanya? Kahansa. Ya, Kahansa kata. Khansana Akmal. Anaknya Pak Akmal. Itu mana abinya? Hah? Mana abinya? Masya Allah. Berapa umurnya sayang? Berapa umurnya? Hah? Kelas berapa? Kelas TK, TKA. Ya, di mana sekolah? Di sini, masya Allah. Barakallahu fiik. Coba lihat gigimu. Oh masih. Ya, saya kasih permen ya. Karena masih sehat giginya. Hansa sini. Saya kasih permen 2. Masya Allah. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasihnya kecil-kecil. Ya. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penampilan para finalis kita. Kategori surah pendek, surah An-Nas sampai dengan Az-Zalzalah. Selanjutnya kita akan saksikan penampilan finalis tingkat surah-surah pendek An-Nas sampai dengan Al-A'la. Finalis yang pertama kami panggil Ananda Faris Effendi, kelas 3 SD SDN 1 Leneklau. Kami panggil Ananda Faris Effendi, kelas 3 SD SDN 1 Leneklau. Kepadanya dipersilahkan. Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris Effendi, peserta pertama, kategori An-Nas sampai Al-A'la. Taib, di sini peserta mengambil paket B. Kami ingatkan terlebih dahulu membaca ta'awudz sebelum mulai menjawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket B. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa lahum ta'amun illa min dhari' La yusminu wa la yughni min wujuhun yawma idzin na'imah lisa'liha radiyah fi jannatin aniyah la tasma'u fiha ladiyah fiha ayrun jariyah fiha sururun marfu'ah wa aqwabu mawdu'ah wa namariqu masbubah. Taib, cukup. Ahsanta, barakallahu fiik. Soal kedua. Wal ardi wa ma tahaha Wa nafsin wa ma sawwaha fa'allamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha
wa qad faman jassa kazzaba zamud bitaqwa idzin bas asqa faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiya fakazzabu faqaruha qadamdama alaihim rabbum bidzambihim fasawwa wala yafu qabaha. Ahsanta, mumtaz, barakallahu fiik. Soal ketiga. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita in kana laluda. Salah. Pelan-pelan menjawab. Ara'aita allazi yanha abadan iza shalla ara'aita in kana laluda aw amara bittaqwa ara'aita in kana laluda aw amara bittaqwa. Kami ulangi soalnya. Pelan-pelan dalam menjawab. Alladzi 'allama bil qalam. Allamal insana ma lam ya'lam kalla innal insana la yatgha ar-ra'a istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita allazi yanha abadan iza shalla ara'aita in kana laluda aw amara bittaqwa ara'aita in kadzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna allaha yara kalla la illam yantahi lanasba'an bin nasiyatin kazibatin atiyah falyad'u dadiyah. Cukup. Ahsanta, barakallahu fiik. Soal keempat. Kami ingatkan kepada Faris Effendi pelan-pelan dalam menjawab supaya tidak keliru. Wa ma adraka mal qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal inil mampus fa amma man saqulat mawazin fa fi isati radih fa amma man nuffat mawazin fa umbuhawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Soal terakhir. Bacakan surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addada yahsabu anna malahu ahlada kalla la yumbazanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqadah alladzi tattali'u 'alal afida inna 'alaihim muqsadah fi amarin mumaddadah. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faris Effendi, pelan-pelan. Ya, Masya Allah, hafalannya, membacanya seperti air mengalir. Iya, cos gitu ya. Masya Allah, sampai kekeringetan dia nih. Iya, Faris. Masya Allah, barakallahu fiik. Silakan duduk. Ya. Para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan panggil finalis kita yang kedua. Tingkat surah pendek An-Nas sampai dengan Al-A'la. Kami panggil Ananda Ummu Aqila. Ananda Ummu Aqila, kelas 1 SD. SDN 1 Lenek Laut. Ananda Ummu Aqila,
Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Aqilah, peserta kedua, mengambil paket A. Ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil imad allati lam yulaq misluha fil bilad wa samud alladzina jabus sahra bil wad wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aksaru fihal fasabba alaihim rabbuka sawta azab inna rabbaka labil mirsad fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'ama fayaqulu rabbi akraman. Cukup. Ahsanti, barakallahu fiik. Soal kedua. Wa hadainahun najdain. Falaqata amal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amu fi yawmin di masgobah yatiman jama qurabah au miskinan jamat gobah summa kana minal ladzina amanu wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bil marhamah ulaika ashabul maimanah walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mas'amah alaihim narun muqsadah. Taib. Ahsanti, barakallahu fiik. Soal ketiga. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil yusra. Salah. Kami berikan kesempatan terakhir. Ulangi dari wa amma man bakhila wastaghna. Wa amma man bakhila wastaghna wa kazzaba bil husna fasanuyassiru lil yusra. Salah. Taib, cukup. Kita pindah ke soal keempat. Wa turi sinin wa dzal baladil
amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Taib. Ahsanti, barakallahu fiik. Soal terakhir. Bacakan surah Al-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awwala yawma idzi yasdurun nasu astatan liura'a a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Baik, ahsanti, barakallahu fiik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Akilah, Masya Allah. Ummu Akilah, kita sapa dulu Ummu Akilah. Ya, Masya Allah. Kelas berapa Ummu? Kelas 1. Kelas 1 apa, SMP? Kelas 1 TK. Kelas 1 apa? SD. SD-nya di mana? SD-nya di mana? Hah? SD tempat sekolahnya di mana? SD 1 Lenek Lau, Masya Allah. SD 1 Lenek Lau. Ya, barakallahu fiik ya Ummu Akilah. Itulah penampilan Ananda Ummu Akilah, kelas 1 SD, SDN 1 Lenek Lau. Baik, para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan finalis kita yang ketiga, tingkat surah pendek, surah An-Nas sampai dengan Al-A'la. Kami panggil atas nama Azyan Faqihah. Azyan Faqihah, TKB PAUD As-Sunnah Dasanyur. Masya Allah. Azyan Faqihah. Silakan ambil soalnya dan setorkan ke Ustadz Dewan Juri. Ya, Azyan Faqihah. Silakan salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, Azyan Faqihah, peserta ketiga mengambil paket C. Ta'ud terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket C, didengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alahu ghutha'an ahwa. Sanukari'uka fala tansa illa ma sa'allah innahu ya'lamul jahra ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fazakir in nafa'atiz zikra sayazakkaru man yahsa wa yatajannabuhal asqa allazi yaslan naral kubra summa la yamut
yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasol bal tu'sirunal hayatad dunya wal cukup. Ahsanti, barakallahu fik. Soal kedua. Soal kedua. Fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa lazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah innal lazina kafaru min ahlil kitab wal musyriki nafi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah innal lazina. Cukup. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fik. Soal ketiga. Fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala zalika lasahid wa innahu lihubbil khairi lasad afala ya'lamu iza bu'sira ma fil qubur wa usila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma izil lahbir. Taib. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fik. Soal keempat. Hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jaim summa la tarawunna ainal yaqin summa la tus'alunna yawma izin anin naim. Taib. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fik. Soal terakhir. Bacakan surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faja'alahum ka'asbim ma'kul. Taib. Ahsanti, mumtaz, barakallahu fik. Sudah, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Azyan Fakihah, insyaallah. Ini masih Azyan kelas TK ya? Masih TK? TKB. Di mana sekolahnya? Di sini. Di sini. Detin udah sekolah? Detin udah sekolah? Iya, Masya Allah, ngantuk dia. Barakallahu fiik. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah penampilan finalis kita yang ketiga, kategori surah-surah pendek, surah An-Nas sampai dengan Al-A'la. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan finalis yang keempat. Kami panggil Ananda Muhammad Yunus Firmansyah. Ananda Muhammad Yunus Firmansyah, kelas 4 SD SDN 1 Leneklau. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Yunus Firmansyah, peserta keempat.
mengambil paket E. Taib, ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Soal pertama di dalam paket E, didengar baik-baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan nar kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna zala bis-su'ufil ula sufi Ibrahim wa Musa. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Soal kedua. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Soal ketiga. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. Salah. Saya ulangi soalnya. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu ainain walisanan wa safatain wa hadainahum najdain falaqtamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amum fi yaumin zi masgobah yatiman jamat robah au miskinan jamat robah summa kana minal lazina amanu wa solihati wa tawa. Salam. Kesempatan terakhir, ulangi dari au miskina zamat robah. Au miskina zamat robah yati au miskina zamat robah summa kana minal lazina amanu wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah ulaika ashabul maimanah. Baik, cukup. Ahsanta, barakallahu fiik. Soal keempat. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Taib. Soal terakhir. Bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Taib, ahsanta, barakallahu fiik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah penampilan Ananda Muhammad Yunus Firmansyah, kelas 4 SD, SDN 1 Lenek Lau. Masya Allah. Ini kebanyakan pesertanya dari sekolah negeri. Ya, Masya Allah. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan menyaksikan finalis kita yang terakhir pada malam hari ini. Kategori surah pendek An-Nas sampai dengan Al-A'la. Kami panggil Ananda Abdurrahman. Ananda Abdurrahman, kelas 1 SD, SDIT As-Salaf Suralaga. Abdurrahman, kelas 1 SD, SDIT As-Salaf Suralaga. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, peserta terakhir, mengambil paket D. Ta'ud dulu. Ta'ud. Abdurrahman, ta'ud. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Soal pertama di dalam paket D. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla bal la tukrimunal yatim Wa ta'kuluna turata Salah. Wa ta'kulu Salah. Kami ulangi soalnya. Kalla bal la tukrimunal yatim wa la tahadduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna turata aklal lamma wa tuhibbun malau bang jamma kalla iza duktatil ardu dakang jaka waja'a rabbuka wal malatu saffan saffa waji'a yawmaizin bi jahannam yawmaizi yatazakkarul insanu wa anna lahu zikran yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawmaizin la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wasaqahu ahad ya ayyatu. Cukup. Ahsan, tabarakallahu fiik. Soal kedua. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhirata wal ula fa'anzartukum maran talazza la yaslaha illal asqa. Kami ulangi soalnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala Walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dallan fada wa wajadaka ilan fa'agna fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bimati rabbika fahaddis. Taib, ahsan, tabarakallahu fiik. Soal ketiga. Wa zarabiyyu mabthutha Afala yanzuruna ilal
الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إنما أنت Pelan-pelan dalam menjawab. Saya ulangi soalnya. Wa zarabiyyu mabthuthah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر إن Salah. Kesempatan terakhir. Wa zarabiyyu mabthuthah. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت فذكر Salah. Taib, cukup. Soal keempat. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Taib, ahsanta, barakallahu fik. Soal terakhir. Bacakan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taib, ahsanta, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman, kelas 2 SD. Iya. Kelas 1. Kelas 1 benar? Iya. Di mana SD-nya? Suralaga, Masya Allah. Ada Bapak hadir? Di mana Bapak? Malaysia, Masya Allah. Malaysia, luar biasa. Bapaknya ke Malaysia kerja apa bagaimana? Hah? Kerja sawit katanya, Masya Allah. Kira-kira bapaknya kerja nyari apa? Nyari uang untuk biaya sekolah Abdurrahman. Ya, biaya sekolah Abdurrahman. Jadi harus rajin-rajin Abdurrahman ya, sekolahnya, menghafalnya dan yang lainnya ya. Baik, semoga Abdurrahman menjadi juara 1. Ya, silakan. Baik, itulah penampilan Ananda Abdurrahman, finalis kita yang terakhir pada malam hari ini. Tingkat surah pendek An-Nas sampai dengan Al-A'la. Dengan penampilan Ananda Abdurrahman tadi, maka berakhir pula finalis kita atau penampilan finalis kita pada malam hari ini. Dan insyaallah acara atau lomba Hifdzul Quran yang diselenggarakan oleh MDI As-Sunnah Dasanyur kita akan lanjutkan besok malam. Dan acara ini diselenggarakan oleh MDI As-Sunnah Dasanyur dan didukung oleh Pemdes Lenek Lau. Kami atas nama pembawa acara mohon maaf atas segala kekeliruan bahasa dan sikap. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.